संभावित भक्तवत्सल महा सिद्धांत विश्वेश्वर श्री संभावित भक्तवत्सल महा सिद्धांत विश्वेश्वर नी सम्मेलन गल्गु సంయమవరు నీవైతి వెల్లప్పుడు దోషం బించుక వారి యందు గలుగన్ దోపింప ఓ దేవా నీవి సంబైనను చేటునందవు గదా విశ్వేశమాం పాశిమా విశ్వేశమాం పాశిమా. नमस्ते नमस्ते विश्वनाथावधूता नमस्ते नमस्ते दयापूर्णसिन्धो नमस्ते नमस्ते विश्वकर्म लोकोद्धारकाय नमस्ते नमस्ते जगद्गुरुदेवा. माता अन्नपूर्ण सदया भव भव्यशीले नित्यान्नदात नित्यशोभित निरुपमाने क्षीराद्रिमठ निलये श्रुतिपात्र जननी क्षीराद्रिवासदयते तव सुप्रभातम्. विश्वनाथ विश्वजनपालित विराट रूपे विश्वंबर विश्वरक्षक वीराचार्य सूता फालाक्ष दुष्टशिक्षक शिष्टरक्षक दुरितापकारा क्षीराद्रिवास तव सुप्रभातम्. योगीन्द्र
योगराज राजयोगी सिंहाद्रिवंशपावन ब्रह्मज्ञानप्रदाता करुणासागर कठारिदारि हनुमध्वजाप्ता क्षीराद्रिवासदयते तव सुप्रभातम्।